Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 3 juillet 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. La réaction de la classe politique congolaise après l'accord entre le Rwanda et l'Amérique et le Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msisahau kulike, kushare na kugabula ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Comme d'habitude. Hapa tuna développer kidogo ou bien tuna commenter kidogo par rapport à ma réaction la classe politique, comment les soi-disant la classe politique congolaise avait réagi après l'accord soi-disant de paix a été signé entre les deux États, notamment Amérique, le Congo et le Rwanda. Na njo yenye tuta développer leo. Mais comme d'habitude, kuna vya mpya hakuna vitu tunakrea kabisa, tunakia sikia vyote au juste ni vyenye ben ebo banafanza shi tunakia njo commenter tu. Tusikie kwanza réaction ya Mukwege ici alisema Tolanda. En ce 27 juin 2025, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a signé avec son homologue rwandais un accord présenté comme un accord de paix sous l'égide de la diplomatie américaine. Je voudrais donc m'attarder avec vous sur cette actualité qui vise à mettre un terme à une crise sans précédent, engendrant une souffrance qui dépasse l'entendement depuis la résurgence du mouvement M23, un groupe armé soutenu directement et indirectement par le régime de Kigali depuis novembre 2021. En effet, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Je voulais me projeter plutôt dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais cette actualité qui nous bouleverse m'a pas permis de pouvoir parler de cette projection, puisque il est clair que, en me tenant devant vous ce soir, j'ai beaucoup plus d'interrogations que de solutions par rapport à mon pays. Donc, huyo ni Denis Mukwege, nawaza ndio mtu mwenye ali contester signature ya accord ya amani. Yeko tuambia ni amani. Mais le reste abapoza swandiza ebo beko tayari, ebo abakusema bokitu. Si mnayo tena habari ya Congo, juste ni c'est la monnaie verte. Donc, ndio nakale na définir situation politique ya chaque ou bien ya chaque parti politique. Aussi longtemps kama banamgarantir kama no mbiko nafanza ikumona kiloko, donc ye ko tayari. Na piko bengine bale bapenda makuta, ba dealer, ba businessaire, ba homme d'affaires, ba mafia, notamment ça vile ba ma parti politique zemna yo mo peke normalement va les répondre positivement par rapport à accord, à part ba congolais d'origine bale venye mtaniskize kusema vile, mais na haiko excuse normalement bale banapenda Congo ndio benye bali réagir, ndio benye bali pata courage ya critiquer. Gisi mlisikia vile Denis Mukwege ana critiquer, gisi mlisikia anasema, donc yana kuambia kama juste balikia njo ni accord yenye bali embellir, donc bali furahisha ma phrases za mzuri, mais juste balikia njo kufavoriser agresseur ku continuer kuiba, ku continuer kuua, ku continuer kuvioler, ku continuer ku afanza vraiment vyote vyenye mnataka. Comme mnaweza sikia tena aka video ndio tutaendelesha commentaire bien. Msio kwanza ka video ka 5 secondes ka uma Max konasema kama biko bana violer, kama biko na recruter watu, kama biko banaua, kama donc ma territoire zote comme ça par Bunagana mpaka swandiza Kamanyola, gisi biko na uwa, gisi biko na violer, na gisi biko na recruter watu par force. Tusikina kwa ka video ndio tutaendelesha analyse commentaire yetu Tolanda. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC
soutenus militairement et logistiquement par les Rwandais dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare, au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire, de la Constitution congolaise ainsi que des traités internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui atteintent à la dignité humaine et qui sapent les fondements même du droit de notre État de droit. J'en appelle à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, actuellement chargée d'enquêter sur les violations commises dans l'Est de la RDC, à ouvrir une enquête spécifique sur ces faits documentés. Les auteurs, instigateurs et complices de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice nationale ou internationale. Aux jeunes ainsi ciblés, je dis ceci. Vous êtes notre avenir, notre force, notre espoir. Ne cédez ni à la peur, ni au chantage, ni à la violence. Face à ces violations inacceptables des libertés fondamentales, il est de notre devoir en tant qu'État de mobiliser toutes les institutions compétentes judiciaires, sécuritaires, politiques et civiles. Nous ne tolérerons ni l'exploitation des jeunes Congolais par des groupes armés. Je réaffirme ici, en ma qualité de ministre des Droits humains, la détermination du gouvernement à protéger, restaurer et faire respecter la dignité, la sécurité et les droits de notre peuple. Nous agirons avec fermeté et rigueur pour que la loi prévale et que justice soit rendue. Voilà bien ko banasema bien ko banafanza mu territoire zenye bana occupé Rwanda Defense Force na Swandiza FC kama FC na M23. Mais quelque soit banafanza hivi tu. Ya bitu apare mkwege mwal conteste me ya bitu vingine hailombi watuambie, hailombi kuingo shindo kunaongea bali kwa tukia banatukana baendelee kutukana, tuko na baombea Mungu na tuko na mamba vraiment bapate nguvu, bapate makuta, bakwe na kuuza chakula na bapate energia kwa kutukana sasa chito na kiasema. Parce que ndio nguvu yetu ile kia kutukana ndio nguvu yetu si. Donc ukinitukana c'est-à-dire que hauna argument, c'est-à-dire que unasema binakutushe. Donc niko na munani ningali mu direction yenye ya ukweli, ya réalité. Donc niko réalistique si je peux le dire. Donc kisha nasikia mama alisema na kisha nasikia mkwega alisema ndio reality ya watu kwa naishi kule ku Congo ya este kule kwa bana occupé. Mais hiyo haitatuma hatutasema kama aba watu wawili niko na j'étais à le dire toujours na kwa na barapele hayo. Aba watu wawili mumoya dernièrement papo kwa na chambana saba mbanda. Mmoja akatuambia kama yeye mwenzake alikuwa anachuruza mapiza Belgique. Mwingine akatuambia bakakia tuambia kama mweko natukana mwenzao kama kuchuruza mapiza Belgique naye alikuwa anachuruza mayai Uganda. Na wale watu wawili sasa hivi bashaji retrouver biko kuma post kuma biko mabichwa vya inchi mbili. Na zile inchi mbili depuis bote wawili balifikia ku pouvoir, donc ni kutucreer ma problème na ma problème. Il y a 30 ans hivi mchuruza mayai iko na tucreer problème. Il y a au moins tunaenda kama mseta kama msiza hivi mtu mmoja alituambia kama alikuwa anachuruza pizza Belgique, alikuwa gabula pizza Belgique
na iko natokea na vile vile problem. Donc ni ba problematike bawili venye banajikuta iko natokea problem. Mais kwa wote bawili ni ba complexe, ni watu wanapendaka ba imperialiste. Ye kwake akishakuwa mbele imperialiste anadisantire kama iko meilleur kama anakoni anayua okay tunayua kama no ni ignorance ndio kuna bafanza biko nafanza. Donc matuambia kama bote bawili balisinyaka accord depuis 2020 à 2021. Hii accord yemko mnasikia balisinye Washington ilikuwa depuis 2021 à 2022 plutôt à 2020 à 2021. Donc msisahabu kama balikia tuambia kama Chilombo alisinyaka na Kagame accord. Na ile accord balisinyaka. Donc juste ilikuwa ni accord ya kujenga village mule kweste ya Congo. Kama ni ya 30 million. Bilishindikanaka. Mais alikuwa shasinyayo. Alikuwa shaelewana kama Chilombo atatuma polisi ikichunga kama ni bakongole bakata bakuye batu bakakatala ikashindikanaka. Akia tuambia kama Chilombo alisinyaka alipatiaga nani Rwanda, Kagame alipatia Kagame permis ya ku exploiter oro ya nani ya Sakima. Il paraît qu'il kashindikana. Balikuwa shaelewana kisi ya kugere park. Donc Rwanda na Congo ba gérer park. Il paraît qu'il kashindikana. Balikuwa shaelewana kisi Rwanda njo aanze produire électricité mu Congo kama na kule kwake bikakia shindikana. Balikuwa shaelewana juu ya kolta bikakia shindikana. Mpaka gisi kiafika Rwanda inajenga mpaka kama ni izine ya 5 millions de dollars. Donc juu ya kutengeneza kolta na oro. Mais il paraît que Chilombo bikiaka shindikana. Na balikuwa shasinye tena kontra ya kusema Rwanda itatumikisha espace aérienne ya Congo kama Rwandair mpaka gisi bikiaka shindikana. Sasa ukiangalia hii vitu vyote balikuwa shasinye. Hii makoro balikuwa shakamata bena Chilombo. Il paraît Chilombo aziexécuté. Mais gisi Chilombo alikuwa faka Rwanda, dizo gouvernement Congo ilikuwa nafanza Rwanda. Haita kwa gouvernement juu kupitaka mu assemblée. Hakuna kumepitaka. Donc alikuwa naenda signer sa vile ni individu. Na gisi alikuwa za mconvaincre Kagame kama ni individu. Bote bawili juste gisi unasikia mwani ni wapiza mwingine ni wa mayai. Bote akili iko presque sawa sawa. Puisque normalement kama mtu kona engagé sa vile ma contrat za hivi kama ces contrats zote pays hauwezi kama kuseria hauwezi enda signer na individu. Ni contrat zenye soko na signer. Donc il fallait bastwaye ba ile pays bakuwe na kuwa ukura ya vile bimko mnasigner. Kama biko na kuwa ukura ya bimko mnasigner donc uyue kama biko na kufraper. Alors na kama biko na kufraper unapashwa kamata responsabilité. Tu kama ukamati responsabilité uyue kama kesho utafanza hivyo uko nafanza. Hawezi kamata hawezi kwenda kamata kama vraiment kuseria unaomba unafanza kuna experience wala tuseme basi ulifunda kulisomaka. Unaenda kamata uende signer contrat za mingi hivi na individu na unaiwa kama ule mtu anaweza kureagir sawa wewe anafaka vitu sawa wewe bila kupitia kumanani kukanali ya ma-institution ya ile pays. Notamment peut-être au parlement, peut-être au Sénat, peut-être au même gouvernement. Ou bien bila opinion publique ya ile pays ya EU. Donc mwe ba wili mko sawa sawa. Sasa mwe mnasinye hivi. So utakia geuka. Italomba geuke, so unakia geuka ifale kupenda umpiniro ule mtu muonesha kama umuoneshe na capacity yako. Donc binalomba uanze haribisha. Na so uanze haribisha, unaweza leta mavita vya aina ajabu. Unaweza kiaua watu, unaweza piga watu mchana masasi. Na ndio situation tuko na vivre sai. Kagame ashaenda Sirika, saka Sirika anashindwa sasa kumfuata hii Kinshasa. Asanda shinde kuna vunja mtu tupate mgulu kwa na kuua watu. Sasa hivi tushokuwa kama 12,000 kama 13,000 ashaua. Juu ya kushindwa kuyua bote viko sawa sawa. Donc hakuna mwenye
iko na uwezo kuwaza, wote ni bavivu kuwaza. Sasa na shibe tunakiongea watu haviko napenda tuwaza, haviko napenda tuangalie mu vitu na tukie commenter ya situation yetu tunaona. Parce que c'est notre pays, nous avons le devoir de commenter, nous avons le devoir de faire tout ce qui est donc à notre position ou possession pour donc défendre ces pays-là. Donc hapa balenda ku Washington après Kagame vunja watu kichwa na kuua watu kule. Sasa balenda ku Washington ya nabeba zile maraporo zote na makoro zote anda baonesha ba Amerika. Anaonyesha Donald Trump, angalia ubwana, ona bietu sinyaka juu ya kura, ona bietu sinyaka juu ya kujere parke, ona bietu sinyaka juu ya kujenga mavillage, ona bietu sinyaka juu ya kutumikisha espace aérienne, ona bietu sinyaka juu ya polisi, ona bietu sinyaka juu ya kolta, ona bietu sinyaka juu ya oro, ona gisi tulenda jenga nani, tulenda jenga raffinerie, juu banayo kama shatuna oro, mais tulisinyaka naye kama tutakuwa na wewe oro kule, akaitika, mais ça yeshanza katala. Voilà na ndio vita tu. Ndio vile. Okay. No, inaonekana kama mwe mko serie. Banasema bako nabambia kule Washington. Wanaambia kama mwe inaonekana mwe mko serie. Donc kisi mko mserie, il faut kuya hapa asigner, ili kusigner mwenda bapachi vile vyenye alibalagaka. Wala bi mlisinyaka. Ndio ile accord ilikuwa kule. Ndio bie balikuwa kule Washington. Donc kule Washington kule kwa Donald Trump hakuna bia mpya, ilikuwa ni kwenda kumitikisha tumbele ya banani ya chef. Paka pale peut-être inaweza kuwa ndio kisi balandika ile politiki juu politika kuna vinafikaka wazari mabitu yote vinafikaka normalement vinakuwa vilikuwa disons vinakuwa vilikuwa je dirais comment planifié habifikaki ngoseme bu vinakuwa ni vitu vilikuwa planifié na ndio sai eko na vifanza. Donc moi hii minute make ni kuitika tule makubaliano et d'ailleurs Trump alipika kwa kumwambia kama no amko serie jo ya habari yako haiko vitu vya mpya, ni ile kwenda fasa mbele ya Amerika jo wana kama no Kongole mnakuwa complexe. Mkisikia kama mzungu anasema isiko nasikia wale ba dialogist sasa iko kishasa kumigo kishasa mshambre iko naongea na wanampatia leta ile ni beneficiaire wale system. Donc bile bien nasikia akishamaliza tu kula anasikia anashiba yeye inchi siko na imagine siko na yangalia anaangalia par rapport ya yeye gisi kona iona kuna imagine par rapport ya yeye peke. Donc anashindwa kuwaza kutambuka kwenye pua yake inaishia kujua kama no hii pays haiko ya mtu mmoja, pays ni ya watu ba mingi na mwa hivi tuko nafanza kwa watu wabezi vikamata na mwa hivi tuko nafanza normalement haiko ndio sio kwa kindo politique ndio kwa politique système politique inakuwaka système inakuwa ni wingi, il faut ba bénéficiaire ba kwa bote ba citoyen bote ba pays ba kwa bénéficiaire ya ile politique ya ile pays wala ba kwa bénéficiaire ba l'état. Ukishakutana tu ni quelques individus kwa bénéficiaire, donc problème itakuwa na poser tout problème kila wakati. Mais kule Kinshasa sasa tuko na watu bamoja hivi kama ni baulika ni batatu ni beneficiaire ba system. Yeshi kwa beneficiaire ya system ndio iko naenda kamata sana na ile habari yake ya mbalabala, anawaza kikala tu nyumba, shakula chakula na bibi yake na shiwa na watoto, asha Mungu ashamsaidia, sio Mungu kumsaidia normalement. Ile system ishaka mfavoriser na mpatia ka pasiporo, inampatia milioni ya franga. Donc ile milioni ashatuma ka familia yake kama ni Bulaya. So akikala tu nyumba kirezone anakia ongea. Akikala kienda kama ni kuwesea kia rezone anakia bila kuangalia vile watu kuna traverser, bila kuangalia na majorité ya citoyen vile kwa na traverser, wakati ebu ndio biko pale ebu ndio wanasho protéger wale watu. Voilà situation yenye tuko na vivre. Donc aba bajama mwezabu Kagame kuna jenga ka refinerie ka oro na 5 millions, mimi kuna sikia sana kwambia sasa ilikula 600 millions. Kwambia kama ndio walikula 400 millions. Kwa sikia ngoseme 250 millions. Mais havana nguvu ya kujenga ka refinerie ka 5 millions. Donc kama tuseme par exemple ça vile baliiba 600 millions. Denyuma kama shika kama ningali nayo hapa. Nilikuwa na ile papier. Shika kama ningali nayo hapa. Ya milioni ya franga baliiba. Akamata 5 millions à développer mu ka refinerie. Comme ça va engager watu wako na bacha fuyo wako na iba muamani. Abataki babasaidie, abataki kufa kitu, epi na abataki mseme. Donc mko mnaangalia tu, mko mnakufa mwana njala, mko kufa mwana kwa shirikoro, mko mnaangalia tu. Na sana kia kwenu mnapigia mikono.
Voilà biko wanafanza. Mpaka soko nasema hapa watu hapa. Eski wanaweza kuwaza hapa. Mtu mwezi kuwaza, anaweza kujere payai. Donc ndio ile yenye tuko na sufrire. Donc na baswandiza ba opoza mishofa kitu nabo abafanza abo kitu. Apare msikia tumkwege mwalikia sema. Fayulu yeye iko nakwambia sema no parti ya koro iko bien ingine. Ukisema parti ya koro iko bien ingine kwa donc uko nettement que unaitika. Na kuitika normalement je crois kupatiliwa quelque chose. Tous nous connaissons comment mnakuwa manipulé, comment corruption, comment politique kule mwele nchi inatembea. Kashibote tunayua vile. Donc jo ile habari ya nini ya kor nisi iko natembea. Tulimuona naye nanga naye usubuhi tunaona tuko na lamuka ngo aseme kama 20 millions, 20,000 kama no 20 camions kama ya AFC M23 kama Guraneho ngubiko murute banenda libere Uvira. Nguna biko na conference bataongea. Donc iko sasa tuambia sasa vile ni mtu mweko Fabia mzuri, sasa vile parti politique ina kuma pays normal, sasa vile ba démocrate. Sasa hii banaweza sema banaweza anose kama ndio na batanime conference, batu bakasiki, comme si batu uko na bachunga, comme si tuko na batu abapendi monsieur. Na zile makamio huko nasema tunaona kama ile ni arme ya Rwandese ile. Juu hakuna M23, hakuna kuna franga yenye inaweza pata ile franga ya ile vinkamio. Na tunaona kama ni kutogopesha, ni manipulation, sasa tuogopaki. Na kule kumko mnaenda ambu enda kutana sema mtakutana sema no ni watu wenye bana mkono wala wana miguu. Ni wenzenu wanaume. Na kama unaenda kwanza kwa mwanaume na wewe ndio unajiprepare. Donc unaweza sema vile utasema, sema ba FDLR, sema ba Burundi, bongisi woko mko base, mnakia vile banani vile ba étranger. Donc mkuye kwanza mtakuwa kutana wenzenu kule. C'est une réalité hiyo. Donc mtu kuna kia na ba étranger, mko unaona ba étranger, lakini kuna faire semblant, anapenda sima kujifurahisha, juu yeye aende kwa tu ministre Kinshasa. Il faut akwa na sacrifice milioni ya watu na il faut tumuitikie. Yeye aende kwa tu ministre. Puisque yeye alizaliwaga atakuwa kuna nafasi special kule mbinguni. Haizi bakia kisituko. Umwe yeye aende leta wa étranger. Yeye basikie kama yeye ndio yeye. Donc iko tugopesha. Na kama kuna tugopesha ni juu peut-être ndugu yenu mnyibo wote mko na faili ile kazi moja, nyibo wote nisema la fois passée, mnyibo wote mko tumikia mtu mmoja, nyibo wote mko wa polisi wa Kagame. Na weye na mwenzako mko sema mnachoona cha kupufuare na mwenzako kama ancien president nyibo wote kama ni ba polisi wa Kagame Mkongo pointre. Ni bipofu na hawezi kuwaza, bavivu kuwaza, bali banakatazwa kuwaza, ndio hawezi ona hili. Mais mtu mwanayua vraiment réalité politique. Mwanaweza kuona kitu akaiwa kama kudifferencier vitu. Na mwanaweza kusoma katikati ya mistari. Donc anayua kama nyinyi wote mko polisi ya Kagame. Vous êtes en train de faire des vrais pour Kagame, ça on connaît. Rubaya mko naishinda mnamwebea minere. Bushu mko shinda mnamwebea minere. Hao wengine mko na signer nani akoro kwa kona kia beba. Tunayashika kama nchi wote ndio beneficiaire. Alasi kama ndio beneficiaire papa. Moyo mtufa kwa Kongole hakumwendo mtufaga seme no kule njo kwetu na hakumwendo mtukeleka hamkuba Mungu wetu avec l'état ou bien devant l'histoire mtalipaka tu. Ça vous devez savoir. Hakuna vile nashindaka siku manyoya ya kondolo ashindaki si haiko ashindi siku wingi na ukweli wala siku asikatazeke ukweli. Je vous remercie, tunaonana tena. Bye bye.